তিনি দলাই हांखरनि बिसिंग खबजाक गन्डा तुइसा बुखास्तेओ तिप्रामथानि काइनै बदल सोलायलायमानि पान्दा संसा जाखा তিনি गन्डा तुइसा बुखास्तेनि रशिया बारी आरडि ब्लक बाय खबजाक नारिकेल कुंज एडिसि बिलेस তিনি दाल बिदाल बदल जाकारै फोर फेमिलिनि 9 भोटार তিনি तिप्रामथानि बानारमखा अबनि लगी लगिनो তিনি रायमा बिसिनि देशराय पाराव তিনি 5 नुकुंनि 12 भोटार তিনি दाल बिदाल बदल जाकारै तिप्रामथानि बानारम खाहिनै कक्तमा बेकुनरा फात्रदुरु আর যুজু জানে নে এচে মুই অমহত্য হুপ খুঁজি কারণ দীর্ঘ 4.5 বছর পর্যন্ত বিজেপি করিনে তারা যে এত মনোযোগী বিজেপি তুমি হিচ্ছু নফিনে এচে ত্রিপুরা মোতার নীতি আদর্শ এবং আমার যে বুবাগ্রা শ্রদ্ধেয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা নীতি আদর্শ গম পেয়ে তারা ফৌজ পেয়ে যে এচে তারা ত্রিপুরা মোতার দলত জয়েন করলে কি শের পরিবারের হয় ভোটার শের পরিবারের 9 ভোটার তারারে মুই প্রথমে তারারেও মুই এই ত্রিপুরা মোতার দলের পক্ষতুন এবং গন্ডাছড়া চৌচল্লিশ জামা বিলি ব্লক কমিটির পক্ষতুন এবং মুই একজন নিজে গন্ডাছড়া ত্রিপুরা মোতা 44 জামা বিলি কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারারা মুই ছাত্রুতুরু এবং ধন্যবাদ অভিনন্দন জানি নিয়ে মুই তারারে এই তারা আদর পতাকা আনে তুলি দিলুম মহারাজা লংলেপ ত্রিপুরা মোতা লংলেপ বুবাগ্রা লংলেপ बेलायखे हामबाय मा मारगो दिनै जों ओदेसराय पारा रायमा बिसिनि दिनै आरो जयनिं प्रग्राम सिन आरो जयनिं फायका बीजेपी आईपीएफनि याकारै 5 परिवार ते 12 भोटार सिन आरो जयनिं फायका और जयनिं गो चिनि ताकते बुखौरा जत बरनि ककथायनो साका तामले बीजेपी आईपीएफ तियो तंगै बराव सिनि बरंनि अधिकारनि बागै तिप्रासानि मानथाय सुक्ताय अबरे बाय बरक कुनफाना साया बरक कुनफाना खाया लामा करै बरनि तैनि व्यवस्था करै एतदिन बरक कष्ट खलाय सयज खलाय तंखा औ ताबो बुबाग्रानि साखलुमो फायै थानसानि मारिनो तैयै गाहामपानो हामियाफान बुबाग्रा बाय तंसिनाय औ वान सुमुं वासय बरक फायका अबरे बाय बरनो जों खाबाय खबाय लामसुगो जों बरनो তিনি চংবো যত চিনি যে ব্লক কমিটি সেক্টর কমিটি যে চিনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান যত জমাকলাই থানসাকলাই বর্ণ जों লামসকা আসুন হামবাই